हेलो आम आएगा नहीं है हम पिज्जा मिर्जा कुछ भी नहीं जानता है हम जानता है सिर्फ पैसा पैसा जानता हम ठीक है अभी तुम समझो मौत के हम मौत पिया हम दारू पिया हम नशे में है लेकिन आज हम दूसरा टाइप है वो बहुत उसका बाप का नाम दुलम ही है वो बहुत पैसा आदमी है लेकिन हम पैसा आदमी का बच्चा नहीं है हम नहीं जाएगा तुमको हम नहीं आएगा होटल में हम घरे खाना में कभी नहीं आएगा हम अबे अब तो ये रहा हो ना anda na suta ile de na te hosa ko ile aji mai ma sudim boy Aya, anda na te ile aya. হাইম দেমে হাসিদেন না ai motayo fodor me de wasi de ding বরাবর asu da bele ora 1000 te mala di bele maru su di bele না যাবো তো না মানে ঠিক আছে দাও। ha তুমি খোঁজো তুই যদি হ সাইও এত ছোটে লাগবে বুঝছো বুঝছো? তোর তো আত্মা লাগে ও মানে আত্মা ভাষণে এখন লাগে বুঝছো দাও। কিন্তু পিছনে মারা না দিবেলে নাই ভাষণে সুদা বেলে মালা তো কাটা না হতি। খানা ভরাই তো না ভালো বিয়ে আর মাগে পঞ্চাশ টাকা মাগে আল্লাহর কসম আজ দেবে আল্লাহ রাখুন ফোন করি ভাই পেলাল আই করে দাসো বলবো দাও স্বাগত কমাইছেন না কেন বলছে পেন নাম এস স্টার 136 তারপর হ্যাশ এখন মারো বাংলায় 100 রুপিয়া আজ জন্য আজ সন্তোষ সত্য সন্তোষী আর দুষ্ট